बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण धनुराशि जन्मित व्यक्ति मानक पई एप्रिल 4, 5 एवं 6 तारिख अर्थात शनिवार, रविवार एवं सोमवार आपणक जीवन में अनेक गुड़िए शुभ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। आपणकर भाग्य उज्जवल हेबाकु जाउछि एवं आपणकर दुखर अंत हेबाकु जाउछि। पूर्वरु आपणक जीवन में लागि रहिथिबा समस्या एवं आपणक उन्नति आगरे आसुथिबा बाधा विघ्न गुड़िक शेष हेबा पई जाउछि। धनुराशि व्यक्ति विशेष माने मने रखंतु जे एही तीनोटी निर्दिष्ट दिन एप्रिल 4, 5 एवं 6 तारिख रे आपणकर जीवनरु तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दुख दूर होई जिवो। एप्रिल 4, 5 और 6 तारिख रे आपणक हृदयर इच्छा पूर्ण हेबो एवं दूर संपर्क पुनरुद्धार करा जिवो। आपणकर जो संपर्क गुड़िक आपणक ठारु दूरेई जाइथिले सेमाने पुणी थरे आपणकर निकटतर हेबे। एही समय आपणकर जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ करिवो। मने रखंतु एप्रिल 4 तारिख आपणक पई आशा एवं आंतरिक शांतिर एक किरण आनिबो। एही दिन आपण भगवानकर उपस्थिति एवं समर्थनर गभीर अनुभव करिवे। आपणकर मन संपूर्ण शांति प्राप्त करिवो। पूर्वरु आपणकर आत्मा को जो जिनिस सब कष्ट देउथिला से सब उभान होई जिवो। विशेष करी प्रथमे दूर हेबाकु थिबा दुख हेउछि आपणकर मनर जंत्रणा। जो जंत्रणा आपण भितरु अनुभव करुथिले, निज भितरे जो जंत्रणा को आपण चापी रखिथिले एवं कहा आगरे खोली कहि पारु नथिले, काहाको आपण विश्वास करि पारु नथिले, कठोर कथा किंबा भूल बुझामणा द्वारा होइथिबा जे कोनोसी आघात हुए तो आपण विश्वास करिथिबा व्यक्तिंक ठारु से सब समाधान होइजिवो। सत कोन ताहा जणा पड़िबो एवं आपणकर सत मध्य बाहर को आसीबो। फलस्वरूप आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। आपणक मनरे थिबा नकारात्मक भावना दूर होइजिवो एवं आपण नूतन एक आशार किरण सहित आपणकर जीवन को देखिबा आरंभ करिवे। आपणकर कार्यक्षेत्र मध्य समृद्ध हेबो। अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक आगको बढ़िबो। आपणकर उपरिस्थ अधिकारी माने आपणकर काम को लक्ष्य करिवे एवं आपणको प्रशंसा करिवे, जहा संभाव्य भाबरे आपणकर पदोन्नति किंबा चाकरी क्षेत्र रे उन्नति पई सहायक हेबो। दूरेई जाइथिबा जणे व्यक्ति आपणकर पाखको आसीबे एवं आपणकर संपर्क रे तिक्तता सृष्टि करिथिबा जे कोनोसी भूल बुझामणा दूर होई जिवो। आपणकर स्थायी फाटर आशंका जहा हुए तो निकटतर मने हेउथिला एप्रिल 4 रे संपूर्ण भाबरे दूर होई जिवो। मने रखंतु एही दिनटी आपणकर हृदय को आनंद एवं शांति रे परिपूर्ण करिवो। यह छोट आर्थिक लाभर मध्य सूचना दिए। जे कोनोसी आर्थिक चिंता जेपरिक अभाव किंबा भविष्यतर सुरक्षा संपर्कित चिंता आपणकर दूर हेबो। जदि आपण आपणकर इच्छा अनुसार आय करूछंती तेबे निश्चित रुहंतु आपणकर समस्त आर्थिक भय एवं असुरक्षा दूर होई जिवो। आपण निसंदेह रे शांतिर गभीर अनुभव करिवे। तथापि एप्रिल 5 तारिख रे आपण एपरि एक परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती जेउथिपाई आपणकर सतर्कता आवश्यक रहुछि। आपणको एक निर्दिष्ट क्षेत्र रे सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। उदाहरण स्वरूप गोटे कथा चिंता करंतु जहा बहुत दिन धरी पड़ी रहिछि। आपणकर कोनोसी गोटे इच्छा स्वप्न विषय लक्ष्य करंतु। आगामी दिन गुड़िक सफलतार प्रतिश्रुति दिए, जहा आपणक पई नूतन रास्ता खोलिबो। विफलतार दीर्घकालीन भय अतीतर दुखर एक उत्स जहा आपणकर जीवन को हंतसंत करिछि शेषरे ताहा दूर हेबाकू जाउछि। आपण जे कार्य ग्रहण करंती किंबा आपण जे क्षेत्र रे सक्रिय भाबरे नियोजित अछंती ताहा हेबो। जदि विफलतार भय आपणकर मन को भाराक्रांत करुथिला तेबे धैर्य धरंतु। एप्रिल 5 तारिख परे रविवार दिन आपणकर एही भय आपणक जीवन उभेई जिवो। आपण प्रत्येक कार्य को सठिकतार सहित कार्यकारी करिवे
ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଯାହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଲହରୀ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସିରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ ଏବଂ ପଥ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅସହାୟତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ଯାହା ଆପଣ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅସହାୟ ଏବଂ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ସମ୍ପର୍କର ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରି ସୋମବାର ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର
स्वास्थ्यर आपण जत्न नियंतु निज प्रति सतर्क रुहंतु। जदि आपण एक कष्टकर पर्याय दे गति करुछंती तेबे निश्चित रुहंतु जे आगामी 3 दिन विशेषकर एप्रिल 4 तारिख 5 तारिख एवं 6 तारिख आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन एवं नूतन सफलता आनीदेव। एही 5टी मुख्य कथा मन रखंतु कारण एगुड़िक आपणक पई निश्चित भाव लाभ आनिब। विशेषकर जदि आपण कोनोसी पड़ी रही कार्य प्रतिबंधकर सम्मुखीन होइछंती जेपरिक सरकारी कार्य तेबे सेही प्रतिबंधक गुड़िक एबे दूर होइजिब। यह व्यतीत जदि आपण पूर्वरु निकटतर थिबा कहा सहित संपर्क कोनोसी कारणरू भांगी जाइछि किंबा अलगा हो जाइछि तेबे सेही फाट एबे पुणी थरे जोड़ी होइजिब। एही 3 दिन मध्यरे से व्यक्ति आपणको मेसेज किंबा फोन करि पारंती, आपणको सहित जोगाजोग करि पारंती, जहा संपर्क को पुनः स्थापित करिबा पई एक सुजोग आनी देबो। आर्थिक लाभर संभावना अधिक रहिबो कारण आपणकर भाग्य असाधारण भावरे शक्तिशाली हेबो। आपणकर शक्ति स्तर उच्च रहिबो जहा आपणको आपणकर कार्य गुडी को दक्षतार सहित संपादन करिबाको सक्षम करिबो। एवं जेहेतु भाग्य आपणकर अनुकूल रहुछि तो प्रत्येक प्रयास रे आपणको सफलता मिलिबो। आपणकर आर्थिक समृद्धिर संभावना वृद्धि पाइबो। एही आर्थिक लाभ मध्यरे आपण गभीर आंतरिक शांति मध्य अनुभव करिवे। एही शांति को ग्रहण करंतु एवं एक शांत एवं स्थिर मन रे विश्व को देखंतु। आपण जे कोनोसी दुख किंबा समस्यार सम्मुखीन हुंतु ना काहेकि एही 3 दिन गभीर शांति एवं आश्वस्तिर समय हेबो। एक समय जहाको आपण मने रखिबे किंतु मने रखंतु जीवन रे उत्थान पतन सब बेले आसे। एही 3 दिन आपणक जीवन रे वास्तव रे किछि आश्चर्यजनक जिनिस आनिबा पई जाउछि। निजे मध्य आपण परिवर्तन आनिबाको चेष्टा करंतु। आपणकर जीवन रे किछि नुआ करिबाको चेष्टा करंतु। समय बीती जाए परिस्थिति अनुकूल हेउ कि प्रतिकूल समय आग को बढ़े किंतु जेतेबेले भलो समय आसे विशेष करी एही 3टी तारीख रे आपण निजको बहुत भाग्यवान अनुभव करिवे। एही दिन गुड़िक आपणक पई असाधारण भावरे शुभ हेबो। आपणको किछि निर्दिष्ट क्षेत्र रे सतर्कता मध्य अवलंबन करिबाको पड़ी पारे। विशेष करी 4 तारिख 5 तारिख एवं 6 तारिख 4 तारिखटी आपणक पई अनुकूल हेबो कोनोसी गुरुत्वपूर्ण नकारात्मकता बिना। आपण एही दिन आपणकर जहा इच्छा ताहा करि पारिबे किंतु 5 तारिख एवं 6 तारिख रे प्रातः सकारात्मक रहिले मध्य आपण केतु द्वारा प्रभावित विषय गुड़िक प्रति सतर्क रहिबा उचित। एही निर्दिष्ट दिग व्यतीत आपण एही दिन गुड़िक रे बहुत बड़ सफलता एवं समृद्धि अनुभव करिवे। आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो। समाज रे आपणकर पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। आपणकर कथार गुरुत्व रहिबो एवं अन्य माने आपणकर संपर्क एवं मतामतर मूल्य को बुझिबे। जीवनर प्रत्येक दिगरे आपण निश्चित भावरे शुभ फल देखिबा को पाइबे। एही 3 दिन आपणकर जीवन को परिवर्तन करिवार संभावना रखिछि। मने रखंतु जे जीवन प्रायतः आमको विभिन्न परीक्षार सम्मुखीन कराए तथापि एही परीक्षा गुड़िक आमको शक्तिशाली मध्य करिथाए। जेतेबेले ठीक समय आसीथाए सेतेबेले सफलता एवं खुशी को ग्रहण करिबा पई आपण प्रस्तुत करिथाए। तेणु मन रखंतु जेपरि राति अनिवार्य भावरे दिन को बाट देई थाए सेपरि आपण निश्चित भावरे आशार सेही उज्जवल आलोक को आपणकर जीवन को पुणी थरे आलोकित करुथिबार देखिबे। एही तारीख गुड़िक 4 तारिख एवं 5 तारिख एवं 6 तारिख को आपणक जीवन यात्रार सुवर्ण दिन भावरे आपण देखिबा को पाइबे। जदि आपणको एही भिडियोटी भलो लागिछि तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु।